नारे तकबीर माशाअल्लाह नारे रिसालत हाँ हाँ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत हाँ हाँ सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर चारजन साहाबा सबचेয়ে बेहतर सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर चारजन साहाबा सबचेয়ে बेहतर কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর সবাই নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার দুইয়া তুলে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার জোরে নারায়ে রিসালাত হা হা নারায়ে তাকবীর হা নারায়ে রিসালাত সবাই মোহাব্বত নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার জোরে নারায়ে রিসালাত हाँ हाँ नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत हाँ सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर चारजन साहाबा सब बेहतर करम ताদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর সবাই নারায়ে তাকবীর अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर माशाअल्लाह नाराए रिसालत वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जाने है वो जहान की जाने है तो जहान है ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में हिजाब तुम्हारे लिए हमा यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन फलक समय को समक मसे का निशान तुम्हारे लिए ये शम्सो कमारी ये शामो सहारी ये वर्गो शजारी ये वागो तमारी ये तगो सिपारी ये ताजो कमार ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए जीना में चमन चमन में समान समान में पवन पवन में दुल्हन सजाए महान के ऐसी मीनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए जीना में चमन चमन में समान समान में पवन पवन में दुल्हन सजाए महान के अमनो अमा तुम्हारे लिए ये अमनो अमा तुम्हारे लिए खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए नाराए है तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत देखा दो ओ गो नबी जी तुम्हारी दीदारे आशाएं मोराची देखा दो ओ गो नबी जी तुम्हारी दीदारे आशाएं मोराची আর দু চোখ জুড়ে দেখবো पैगंबरे नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर माशाअल्लाह नाराए हाँ हाँ इच्छे जागे आमादेर जेते मदीनाय इच्छे जागे आमादेर जेते मदीनाय इच्छे जागे चुमू खेते सोनाली पर्दाय इच्छे जागे चुमू खेते नूरानी रोजाय कारण मदीना अमर जान मदीना अमर प्राण सबाई मदीना हम मदीना प्राण मदीनाते आछेन आमार जानेर जान सबाई मदीनाते जानेर जान ओ गो मदीना आमाय डाको ना सबाई ओ गो मदीना तुम्हार लागी आमारे मन करे जे अनचान मदीनाते आछेन आमार जानेर जान मदीनाते आछेन आमार जानेर जान जानेर जान लिखबो चिठी देबो तुम्हाय पाखी पौঁছে दियो
পৌঁছে আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আমি থাকব বসে আশায় কবে চিঠির উত্তর আসবে আমার গায় পাখি আয় 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 শুনে যা মোর মনের বাসনা পাখি আয় 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 রে আয় শুনে যা মোর মনের বাসনা আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি তোমার প্রেমের গো রাসূল নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা বলুন তোমার প্রেমের গো রাসূল নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা আরে তোমারি প্রেমেতে জিন্দা তোমারি প্রেমেতে জিন্দা উস্তুনে হান্নানা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার রিয়া আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার আদি পিতা আদম যখন উসিলাতে খারাপ লাগছে মনে হয় আজকে এতটুকু থাকুক এটা বেলালি চ্যাপ্টার তো এটা শুরুলে শেষ হইতে চায় এটা আমি যদি নেক্সট টাইম আসি আধা ঘন্টা পড়বেন এই বছর দেড়টার উপরে বাজে আগে থেকে সব সিলেবাস ঠিক করে আছে হুজুর কোনটা কোনটা পরে সব রেডি করে আছে চিন্তা করছেন আল্লাহ 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 মহব্বত হ্যাঁ মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক আমরা যদি ডানাওয়ালা ওই মদিনা দেখার লাগি দুই হাতে মোরা যদি ডানাওয়ালা ওই মদিনা দেখার লাগি আরে হৃদয় জোরে দেখতাম আমি নয়ন ভরে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী রে আমার মনের ঘরেতে আমি রেখেছি যারে মনের ঘরে আমি রেখেছি যারে দো জাহানের কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী রে ও আমার দয়াল নবী রে আমার মায়ার নবী রে উম্মত দয়াল রে ও আশিক বীরে দো জাহানে বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানে রে আদি পিতা আদম যখন আরে মোদের নবীর উসিলাতে করে আদি পিতা আদম যখন মোদের নবীর উসিলাতে সাকারাতের পিপাসাতে দানা দেখারে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী রে আমার মনের ঘরেতে আমি
রেখেছি যারে দো জাহানে বাদশা নবী কেন এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম আরো ভালো লাগে নবীর দুরুদ ও সালাম আরো ভালো লাগে নবীর মিলাদ ও কিয়াম আরো ভালো লাগে খোদার নামাজ ও কালাম সবাই আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নবীর দুরুদ ও সালাম নবীর দুরুদ ও সালাম নবীর দুরুদ ও সালাম ও নবীর দুরুদ ও সালাম আনতা নূর